मौलाना फिरोज अनवर साहिब को दावत देता हूँ शेर के साथ कि कलामुल्लाह को दिल में बसाओ ए मुसलमानों, कलामुल्लाह को दिल में बसाओ ए मुसलमानों, खुदा की जात ही से दिल लगाओ ए मुसलमानों। जमाने में खुदा का आखिरी पैगाम कुरान है, जमाने में खुदा का आखिरी पैगाम कुरान है, इसी को मकसद असली बनाओ ए मुसलमानों। मौलाना फिरोज अनवर साहिब दावत पर أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله. إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك